Yan mga bunker, natripan ako dito eh. Kasi puro English. Dire Straits, David Bowie, Yasser. Iyan no? Siguro naman kilala niya yan. Kumanta ng Sharona. Ano, ayos. Sana matawaran natin. Ang presyo niya kasi ano eh. Ayan, 10 euro. Simple Minds. U2. Simple Minds. Duran Duran. U2. Mas maraming Simple Minds. Rick Ashley, Rod Stewart. Ito bet ko to eh. Tingnan natin kung maganda yung condition. Okay naman. Konting linis lang. Kunin natin to. Auto. Dai capo. Io sto qua, prendimi il caldo, pagare la piazza e 2 euro. Yan mga kabunker, kunin na natin. Grazie. Prego. C'è un sacchetto? Su un sacchetto di plastica. Kunin na natin yan. Hirap din makahanap niyan eh.